अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त मुख्तलिफ जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ अगर आप देखें तो IMF का वफ्द सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिसमें नवीद कमर शामिल और जो सलीम मांडवीवाला साहब शामिल हैं, उनसे IMF के वफ्द ने मुलाकात की है। लेकिन साथ ही साथ IMF के वफ्द ने चेयरमैन PTI के साथ भी मुलाकात की है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो खुद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब जो हैं, इन मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। और रज़ा रब्बानी ने अपने जारी बयान में ये कहा है कि जो IMF की मुलाकातें हैं वो सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा है। उन्होंने ये जो मुलाकातें हो रही हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चेयरमैन PTI के खिलाफ जो तोशा खाना का केस है उसको काबिल समाअत करार देकर 12 जुलाई के लिए मुकर्रर किया गया है। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत का आगाज़ और पावर शेयरिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद हुकूमत गौर कर रही है कि 10 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत में तोसी की जाए या फिर तहलील करके 90 दिन जो हैं वो हासिल किए जाएं। तो अब सूरत हाल बनेगी क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और किश्वर ज़हरा साहिबा जिनका ताल्लुक MQM से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। इस वक्त कुंडी साहब आपसे शुरू करेंगे कि IMF के साथ जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं सियासी रहनुमाओं की, क्या यकीन दहानी या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी भी IMF को कि वो आपसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, फिर PTI से भी मुलाकातें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, IMF का वफ्द आया है और उन्होंने मुलाकातें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ की हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ की हैं। और डेफिनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये मैटर करती हैं पाकिस्तान में। और माजी में PTI की हुकूमत थी, अब इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और PMLN है, बाकी जमातें भी हैं। वो मुलाकातें की हैं। लेकिन मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था, मैं लेटर मोड में कहा था मैं कि अगर शादी के बाद मेहंदी लगाए तो उसका क्या फ़ायदा है। IMF की डील तकरीबन हो चुकी है, उसके बाद अगर मुलाकातें हैं तो आए मुलाकातें करें। नहीं, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर मुआहदा हुआ है तो फिर मुलाकातें और यकीन दहानी क्या चाहता है IMF? देखिए, माजी में शायद डॉक्टर साहब की हुकूमत में उनके साथ कोई IMF की जो डील हुई थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अच्छा। उस पर उनको शायद खदशात होंगे। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, क्योंकि हमारे डेलीगेशन के साथ उनकी मुलाकात हुई है नवीद कमर साहब के साथ ही। हाँ। और सलीम मांडवीवाला साहब के साथ भी। उन्होंने अभी तक हमें इसके ऊपर वो ब्रीफिंग होपफुली आज हमें वो, क्योंकि वो कराची में थे, आज हमें या कल ब्रीफ कर देंगे ताकि हम जो है उसके ऊपर जो है वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। लेकिन बात यही है, जो पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे इसीलिए मिल रहे हैं कि आपको जो मुल्क कर्जा दे रहा है फॉर एग्जांपल, या जो पैसे दे रहे हैं वो भी इस पे दे रहा है कि क्या हमें उस पर मतलब रिटर्न या उसके बाद जो है उनके पैसे जो है वो सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो लेकिन फिर रज़ा रब्बानी साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? रज़ा रब्बानी साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको आके पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। मुझे भी अगर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो मैं पार्टी की CC या कोर कमेटी में बात करूँगा। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो उन्होंने तो कहा है कि सियासी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। मैं नहीं समझता कि रज़ा रब्बानी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वही अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह अगर उनको कोई है उस पर सियासी खुद मुख्तारी के हवाले से है या कोई है तो पार्टी के अंदर आके उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो माजी में जैसे कहा जाता है कि चेयरमैन PTI ने कहा कि भाई हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अब आपकी पार्टी भी IMF का जो मुआहदा हुआ है उसकी हिमायत कर रही है। तो आप पर तनकीद जायज़ है कि अब आप दबाव में हैं इसलिए इस मुआहदे की हिमायत कर रहे हैं, खुल के आ रहे हैं, या माजी में आपने अमल नहीं किया इसलिए आपके पास आए हैं कि आगे चल के क्या होगा, ये क्या होगा, यकीन दहानी आपसे ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है, आपके प्रोग्राम का है ना दूसरा रुख, मैं दूसरा रुख पेश करता हूँ जो कुंडी साहब ने किया उसका दूसरा रुख है। देखिए, इस तरह ये है कि जब PTI की हुकूमत थी तो बिलावल भुट्टो साहब, PMLN जिसमें एहसन इकबाल की तकरीरें कर ले, इन लोगों ने थ्रू आउट कहा था कि IMF के साथ ये गलत वो गलत फलाना गलत, ये हम नहीं मानते और बेच दिया और वो कर दिया, वो सारी तकारीरें हैं। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान के आप देख लें, मतलब बेसिकली जो PDM विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसको पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट कहता हूँ, जब से आए हैं तब से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब मैं उससे हिस्सा नहीं है वैसे, नहीं, ये उनका हिस्सा है जी, PDM का हिस्सा है, ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, PDM गवर्नमेंट का हिस्सा है। मतलब ये कह देना कि मैं PDM का हिस्सा नहीं हूं लेकिन PDM की गवर्नमेंट है और मैं गवर्नमेंट में हूं, तो ये आदत इतर आदत बटेर वाली बात नहीं होती है उसका। ठीक है। अब बात आ जाती है, हाउ कैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
اس معاہدے کے خلاف ہوتا کہ جب انہوں نے خود بھی معاہدہ کیا تھا. ان پرنسپل پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ لون لینا جو ہے نا، اور اگر آپ جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ آئی ایم ایف سے لون لیتے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں سے کبھی کسی نے ترقی نہیں کی. بیسیکلی آئی ایم ایف آپ کو جو بات بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی سپینڈنگ کو کم کرنا ہے اور آپ نے اپنی انکم کو بڑھانا ہے. سپینڈنگ کم ہوتی ہے، جیسے ہم لوگوں کی ریڈنڈنسیز بہت ہے. ہم لوگوں نے 18th امینڈمنٹ کے بعد، جو کہ بڑی اچھی چیز تھی کہ اس کو ڈیوالو کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو فالو ہونا چاہیے، لیکن ہم نے وہاں روک دیا. اب ہم نے منسٹریز بنا دی ہیں جو کہ 100% پروونشل گورنمنٹ کے اندر ہے، لیکن وہی منسٹری نہ صرف پوری کی پوری ویسی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے فیڈرل میں. یہ ریڈنڈنسیز ہیں، ان کو آپ کو ہٹانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ہم لوگوں نے اپنے ایکسپورٹس بڑھانے ہیں. ہم نے اپنے جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن، ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ڈائریکٹ ریونیوز ہے، ہم نے ان کو بڑھانا ہے. ان چیزوں کو آئی ایم ایف کی ہسٹری ہے، جتنے ممالک ان کے پاس کے ان میں سے بہت کم ان کے چنگل سے نکلے ہیں. یہ ایک ڈیڈ ٹریپ بھی ہوتا ہے. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ماضی کے بیانات بھی ان کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ نے ماضی میں یہ بیانات دیے. میں بتاتا ہوں نا، دیکھیں اس طرح یہ ہوا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے بھی ذکر کیا ہے، خیال میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ شاید جو معاہدے کیے تھے اسے دیکھیں. پی ٹی آئی نے معاہدے کی تھی، پی ٹی آئی نے اپنے ٹارگٹس رکھے تھے 2021 میں کہ ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے. پاکستان تحریک انصاف نے وہ سارے ٹارگٹس اپنے وقت سے پہلے اچیو کر لیے تھے. تو جب پہلے اچیو کر لیے تھے، فرض کرو میرا ٹارگٹ ہے کہ میں 2 مہینوں میں 10 روپے کروں گا، میرے پاس 15 روپے آ جاتے تو میں 5 روپے کا کیا کروں گا؟ میں 5 روپے کی کوئی چیز لے کے اپنے بچوں کو کھلا دوں گا. تو اس لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ سمجھا، صحیح سمجھا یا غلط سمجھا اس میں بعد میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کہ یہ جو ہم نے اپنے وقت سے پہلے ٹارگٹ اچیو کیے وہ ہم سبسڈی میں اپنے غریبوں کو دے دیتے، اور اس میں ہم نے آئل اور الیکٹریسٹی پہ سبسڈی دی. اب وہ سبسڈی جون تک تھی. ٹھیک ہے، کیبنٹ نے اپروو کی تھی نا، قرآن کا حرف تو نہیں تھا، کیبنٹ نے کی تھی. جب یہ لوگ مارچ کے اینڈ میں اپریل میں آ گئے تھے تو کیبنٹ اس کو انڈو کر دیتا. انہوں نے اتنے بڑی چیزیں انڈو کر دی ہیں، انہوں نے وہ چیزیں وہ کر دی ہیں جس کے لیے آپ کو ایکچولی آئینی طرح نہیں، لیکن انہوں نے تو آتے ہی آپ کے معاہدے کے حوالے سے بڑے تحفظات کا اظہار تو حکومت نے کیا تھا. تحفظات کا اظہار تو میں کر دیتا ہوں. اب آئی ایم ایف کیوں پی ٹی آئی کے پاس گیا ہے؟ آئی ایم ایف اس لیے پی ٹی آئی کے پاس گیا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی کا تصور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم کشور صاحبہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں. کشور صاحبہ، اس وقت جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد مختلف جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اس ساری صورتحال میں جو حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں اس میں ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے؟ ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ایف کی ملاقاتیں بلا جواز نہیں ہیں. ابھی ہمارے کلی کی کہہ لیجیے ہمایوں صاحب نے ذکر کیا کہ تو وہ تمام لوگ اس کے چنگل میں ہیں جن کے آئی ایم ایف کام آیا، لیکن دیکھیے وہ نکل بھی گئے جنہوں نے آئی ایم ایف کی شرائط کو سمجھا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی مقروض ملک اور اس طرح سے کہ ان کی ادائیگیاں بھی نہ کی جائیں تو کسی طرح سے چنگل سے نکل سکتا ہے. تو دیکھیے یہ 2 طرح کے ممالک ہیں جو کچھ نکل گئے، کچھ نہیں نکال سکے. اچھا دیکھیے، میں آئی ایم ایف کو قصوروار اس لیے نہیں کہتی کہ وہ قرض یہ سوچ کے دیتا ہے کہ اس کو واپس ملے. ہمارے یہاں وہ سوچ نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ میں بات کہوں گی کہ ہمارے یہاں تو دیکھیے، اگر میں پہلے بھی کئی بار اس کی نشاندہی کہ ہمارے یہاں تو آگہی ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. اللہ کا شکر ہے کہ ڈیفالٹ میں نہیں گئے، حکومت نے بڑی کوشش کی، لیکن اگر ہم ڈیفالٹ میں جاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس فہرست میں آتے؟ ہم نے تو صرف دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کسی تقریبات میں فرق ہے، ہوٹلوں کے مجموعہ میں رش ہے، جو اصراف بیجا کرتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے. پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، ایک اشرافیہ کا ہے، ایک ہے اور ایک ہے ناٹ، سمجھ لیجیے. تو دیکھیے جو کچھ آئی ایم ایف دیتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کو جاتا ہے، اسٹیٹ بینک بینکوں کو جاتا ہے، اور بینک کے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان سے قرض لیتے ہیں، اس لیے کہ 100 میں سے 30-40 شاید قرض اتار دیتے ہوں گے اور باقی نہیں اتارتے ہوں گے. اور اس کی سزا کس کو ملتی ہے؟ عوام کو. روٹی کس کی مہنگی ہوتی ہے؟ پیٹرول کے مہنگے سے کس کا اثر پڑتا ہے؟ لیکن کنڈی صاحب، اگر ہم دیکھیں تو ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ملک میں
दुबई मुलाकातों का बड़ा जिक्र हो रहा है, अब वहाँ पर क्या हुआ? फैसले हो चुके हैं कि इंतखाबात कब होने, पावर शेयरिंग के हवाले से फैसले हो चुके हैं? देखो उमर साहब, दुबई की मुलाकातें डेफिनेटली जब बिलावल साहब क्योंकि जापान जा रहे थे, दुबई में थे और वो उन्होंने आगे ट्रैवल करना था, और साथ ही प्रेसिडेंट ज़ारी साहब भी दुबई में थे क्योंकि उनका ऑपरेशन होता आंख का, तो उसका चेकअप नॉर्मली उनका जो थे उस 19 दिनों में तकरीबन था। मियाँ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी। और इसमें जो है डेफिनेटली एक शहर में थे, सियासतदान अगर एक शहर में है तो मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकात हुई, उसका कोई ऑफिशियल एजेंडा नहीं था, कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मीडिया में है कि जी वो सीट एडजस्टमेंट हो गई है और इतनी सीटें शेयरिंग का फैसला हो गया, इतनी सीटें मांग ली हैं, इतने पे लड़ गए हैं, इतने पे राज़ी हो गए हैं। ये चीज़ें जो है वो सेकंड टियर लीडरशिप या पार्टी की जो कमेटीज़ होती हैं वो आपस में बैठकर सीटों पे बातचीत करती है कि कौन सी सीट क्या है। जब अगर आप सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर दोनों पार्टीज़ की सेकंड टियर लीडरशिप मौजूद नहीं थी, ना वफूद की सतह पर कोई मुलाकातें हुई हैं। डेफिनेटली उनकी आपस में लीडरशिप की मुलाकातें हुई, पॉलिटिक्स पर डिस्कशन हुई होंगी, लेकिन अगर आप और मैं भी बैठते हैं कहीं पे बैठते हैं या डॉक्टर साहब के साथ कहीं बैठेंगे तो पॉलिटिक्स में डिस्कशन होती है। लिहाजा एज सच ऑफिशियली कोई ऐसी कोई उसका एजेंडा नहीं था, ना ऐसा कोई ऑफिशियली कोई डिसाइड हुआ है, और अगर होगा तो डेफिनेटली आपको हम अपडेट इस पर करेंगे और हमारे जो पार्टी की लीडरशिप जो कमेटी बनाएगी उसी लेवल पर वो पहले मुआहदे होंगे, उसके बाद। साहब, दुबई मुलाकातों से मुतल्लिक एक और भी सवाल है, लेकिन यहाँ पर अगर इजाज़त दें तो शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अब ये है कि जो मेन लीडरशिप है दोनों जमातों की, उनकी जब अहम मुलाकात हुई है तो उसमें क्या इंतखाबात की तारीख के हवाले से बातचीत हुई है या नहीं, अगर हुई है तो उस हवाले से क्या फैसला हुआ है? ये यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कुंडी साहब, हम बात कर रहे थे कि जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं, अब अगर जरदारी साहब, बिलावल साहब, मियाँ साहब अगर साथ बैठें तो वो उसमें कोई बात तो ज़ेर बहस आई होगी, कोई इंतखाबात की तारीख का मामला होगा, तो ये जो एक कन्फ्यूजन है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे, तो वो टाइम है कौन सा? अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं या फिर नवंबर में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मौक़िफ़ है और दो टोक मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है इस पार्लियामेंट का टाइम अगस्त में तक कम्प्लीट हो रहा है, और अगस्त में कम्प्लीट होने के बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातें कोई ये ख्वाहिश है कि उनको 25-30 दिन और चाहिए, मैक्सिमम महीना तो नहीं होता, लेकिन 15-20 दिन होते हैं, नवंबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं अगर आप 3-4 दिन पहले असम्बली तोड़ दें या एक दिन भी पहले तोड़ दें, तो उस पर जो है देखें ऐसी कोई वो डिबेट नहीं हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो इन टाइम हो। अक्टूबर चाहते हैं कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो, हम कहते हैं असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो। अगर देखें अगर आप अगस्त में अगर 13 अगस्त को पूरी हो रही है फॉर एग्जांपल, अगर 9-10 को या 12 को आप असेंबली तोड़ देते हैं 11 को, तो वो फिर आपको यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेंगे। 60 और 90 में इतना फ़र्क नहीं है। हम तो अगर असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी? देखिए, अगर सारी इत्तेहादी जमातें चाहती हैं कि अगर असेंबली 1-2 दिन 3 दिन पहले तहलील कर दें और नवंबर में इलेक्शन कर लें, तो उसे भी हम कहते हैं अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन होना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त चल रही है, इकोनॉमिकल चल रही है, इसका वाहिद हल और इसका जो वे फॉरवर्ड है वो है इलेक्शन। ये जो पीटीआई आपके साथ बैठी हुई है, इनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे आप समझते हैं कि खुले हैं या बंद हो चुके हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक सियासी जमात है और हम बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग्स होने चाहिए। हमने देखें, हम कहते हैं हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। अभी आप देखें जो किश्वर ज़हरा साहब जिस जमात से ताल्लुक़ है, इनकी पार्टी के जो पहले हेड थे उनको उन्होंने जो है वो बैन कर दिया, जो भी कर दिया, लेकिन जमात तो मौजूद है ना। उनके इतिहाद पिछली 2018 के बाद पीटीआई के साथ ही हुआ। तो हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब तो पीटीआई पर पाबंदी के लिए दरखास्त दायर हुई है खुद सुप्रीम कोर्ट में। किसने की है? ओन चौधरी साहब ने। ओन चौधरी साहब कौन है? हुमायूं साहब कहते हैं कि वो चेयरमैन पीटीआई के दोस्त नहीं रहे। नहीं, मेरा इस पे नहीं है। मेरा इस पे सवाल ये है, वो आईपीपी के रहनुमा है। देखिए, मैं इस पे सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चेयरमैन पीटीआई के दोस्त हैं या नहीं है। सवाल ये हुकूमत के हिस्से है कि नहीं? लेकिन उन्होंने छोड़ा था ना वो, लेकिन वो शायद अब कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। नहीं, वो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर होते हुए ऑपोजिशन की। मैं आपको देखें दो चीज़ें देखें। उस दिन आपके चैनल्स पे मैं देख रहा था, प्रेसिडेंट आईपीपी की जो है वो एक टॉक शो में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 4 साल पीटीआई ने बेड़ा करके इस मुल्क का और 1 साल पीडीएम और इत्तेहादी जमात ने ख़त्म किया। चलो 4 साल की तो मैं बात उनकी अपनी होगी, 1 साल जो पीडीएम और इत्तेहादी जमात है उसमें आप भी हिस्सेदार हैं,
IPP بھی صدر ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے 2 ابھی وزراء ہماری کابینہ کا حصہ ہیں. تو یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ بھی ہیں؟ نہیں, میں اس بات بول رہا ہوں. اور وہ ایک پارٹی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور میں کابینہ کا حصہ بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں بولوں گا نہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے میں دائر نہیں کر رہا ہوں, میں ذاتی طور پہ کر رہا ہوں, میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں کرتا, میں پارٹی کا حصہ ہوں. ہاں اگر وہ پارٹی IPP جانا چاہتی ہے جسے اس پہ بھی جا جائے, کم از کم پھر وہ یہ نہ کہے یا حکومت پہ الزامات نہ لگائے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں اور ہم تباہی, اگر تباہی خدا نخواستہ ہوئی ہے جو کہ ہم نہیں مانتے ہیں, اس میں آپ بھی صدر ہیں, آپ کابینہ کا حصہ ہیں, آپ فیصلوں کا حصہ ہیں. تو آپ ان سے وضاحت طلب کریں وہ وزیر اعظم کے. دیکھیں ہم پرائم منسٹر سے ہم نے کہا آپ سے وضاحت, دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ہر فیصلہ, دیکھیں آج حکومت جو فیصلے کر رہی ہے کیبنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اون کرتی ہے, ہم اس حکومت کے حصے ہیں, اچھے فیصلے ہیں یا غلط فیصلے, لیکن اس درخواست کو بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم نے کوئی بھی اس پہ سائن نہیں کیا, نام سے مشاورت ہوئی. لیکن کلی صاحب ایک بات, یہاں پر ایک صحافی کا نام چل رہا ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے, پھر ایک دوسری اہم شخصیتیں ان کا نام چل رہا ہے. کیا اگر ان پر فیصلہ نہیں بھی ہوا تو آپ یہ تصدیق کریں گے کہ یہ 2 نام زیر غور ہیں یا نہیں؟ 2 اسلام آباد میں تو 7 وزیر اعظم پھر رہے ہیں. چلیں جو 2-4 جو سامنے آ رہے ہیں, 2-4 کیوں سامنے, میں تو 5-6-7 کو نام چل رہے ہیں. ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تو ایک کا نام چل رہا ہے, دوسرے کیفے میں چلے تو دوسرا چل رہا ہے. 7 وزیر اعظم اس وقت اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں. اچھا, یہ جو نام چل رہے ہیں یہ زیر غور ہیں؟ 6-7 ہیں, 5-6 اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں, ایک شاید لاہور میں بھی 1-2 گھوم رہے ہیں. یہ زیر غور ہیں؟ یہ کافی کے ٹیبل پہ تو زیر غور ہے, باقی تو مجھے نہیں پتا. آپ کی ملاقات نہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ دیکھیں کہ IPP جو ہے ان کا اجلاس ہوا, انہوں نے کہا کہ الیکشن میں کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ الیکشن لڑے گی. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی وزیر اعظم بننے سے. اس ساری صورتحال میں اگر وہاں پر اتحاد بھی نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا, تو پھر PTI کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں اس طرح ہے, پہلے تو میں ایک چیز کریکٹ کر لوں, اور وہاں پہ کنڈی صاحب صحیح کہہ رہے, جو انہوں نے درخواست دائر کی اون چودھری نے, ایز ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج جو میڈیا پہ وہ انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ کی ہے, انہوں نے کسی پلیٹ فارم سے نہیں کی, ٹھیک ہے, ایک چیز ہے. لیکن انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ ہے ہی غلط. آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے, اور نمبر 2 یہ جو کسی کو وہ کرنا ہے اس کا پروسیجر وہ ہے, تو وہ دیٹ ڈز ناٹ میٹر, وہ اس کو کوئی سنے گا بھی نہیں. اگر کسی نے سن لیا تو پھر I really have to see کہ بھئی سن کون رہا ہے. تو ایک چیز تو اس کو کر لو. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں بات یہ ہے کہ PTI کہتی ہے ہم سے بے شک بات نہ کرو, we are not interested to talk. ہمارا مقصد ایک ہے, پچھلے سال سے ایک مقصد ہے کہ الیکشن کراؤ, الیکشن فری اینڈ فیئر کراؤ. تو ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے, مجھے بات کرنے دو, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کا پلان نہیں ہے الیکشن کرانے کا. وجہ اس طرح ہے کہ اگر ان لوگوں نے یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی یا یہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی, تو ڈیموکریسی میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا وہ الیکشن کا ہے. ابھی آپ کو کیوں نہیں لگ رہا کہ یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے؟ وجہ نمبر 1, میں 1 سال پیچھے ریوائنڈ میں 6-7 مہینے پیچھے ریوائنڈ کرتا ہوں. آرٹیکل 224(2) بتاتا ہے کہ جو انہی کے بڑوں نے مینلی بنایا تھا نا, اس وقت تو PTI نہیں تھی, اس وقت تو پیپلز پارٹی تھی, یہی کیا کہہ سکتے ہیں مفتی محمود وغیرہ تھے, ان سارے لوگوں نے بنایا, ٹھیک ہے. وہ آرٹیکل 224(2) کہتا ہے کہ بھئی جو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اس کے وقت سے پہلے, اس کے 90 ڈیز میں ہونے چاہیے. انہوں نے وہ ہونے دیا نہیں ہونے دیا. یہ بیچ میں مختلف چیزوں کو لے کر آ گئے, آرٹیکل 254 کو لے گیا, اس کو لے کر آ گیا, اس کو لے کر 118, ساری چیزیں الیکشن ایکٹ ہر چیز کو کر کے اس کو ڈیلے کرتے تھے. سو میرے یہ خیال ہے یہ کرانا نہیں چاہتے. اب انہوں نے ایک اور کیا, تگڑم کیا, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے جگاڑی ہیں میرے لحاظ سے. وہ جگاڑ کیا لگا ان لوگوں نے, انہوں نے ابھی ریسنٹلی بل پاس کیا ہے کہ سارے اختیار دے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن کیا کرے؟ اچھا, الیکشن کمیشن کے جتنے آپ پچھلے فیصلے دیکھیں یا جتنے دیکھیں, ان کے اندر ایک بائسزم نظر آ رہا ہے, ان کے فیصلوں کے اندر بائسزم نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب الیکشن کمیشن کیا کہے گا؟ جیسے پہلے کہا تھا پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس, بھئی پیسے نہیں ہیں پہ الیکشن نہیں ہوتا, الیکشن ہوتا ہی ہوتا ہے. نمبر 2, بھئی ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, سیکیورٹی میں انہی 2 پروونسز میں ساری سیکیورٹی پہنچ بھی گئی تھی.
وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 3, اب یہ ایک اور مسئلہ اٹھائیں گے جی, سینسس کے لحاظ سے ابھی تک ڈی لمیٹیشن نہیں ہوئی. سینسس والا ایک اہم ایشو ہے, میں بتاتا جاؤں نا, ان سب کو ایشو ہے, اور وہ رہے گا. وہ اس لیے رہے گا کہ آنیسٹلی کوئی بندہ کام نہیں کرتا پاکستان میں, کوئی بندہ اپنا کام نہیں کرتا. انہوں نے جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ کرے گا. اچھا, نمبر 3, ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ پی ٹی آئی کو بین نہیں کرتی, اور بین کرنے سے بین نہیں کرتی, پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے, مریم صفدر کی وہ ریکوائرمنٹ جس میں اس نے کہا ایکول پلینگ فیلڈ, جس میں ان کے شرائط تھے ہر جگہ پہ, وہ پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہی ہے کہ نمبر 1 شرائط یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی اتنی ہی پیشیاں بھگتے ہیں جتنے میاں نواز شریف نے بھجے, وہ اتنی طرح ڈسکوالیفائی ہوں, ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہو, فلانا ہو. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی یہ جو توشہ خانہ کی بات ہے, توشہ خانہ میں ہے کیا؟ توشہ خانہ کا اصل کیس تو یہ ہے کہ ادھر سے گاڑیاں کس نے نکالی ہیں, وہ اصل کیس تو وہ ہیں. یہ باقی چیز ہے کہ میں نے پہلے پیسے نہیں جمع کرائے, بعد میں پیسے, دیز آر پروسیجر. لیکن کنڈی صاحب تو آپ کی جماعت پر پابندی کی حمایت نہیں کرتے. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, بٹوین آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ہیں, پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری کسی حد تک ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ شو کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی ایکٹیویٹڈ ہے. ان کی ہسٹری بہت بری ہے پولیٹیکلی. ان کی ہسٹری کیوں بری ہے پولیٹیکلی میں بتا دیتا ہوں, اس کے بعد یہ کریکٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. 1970s میں 160 کی اپوزٹ 80 والے کو جتا دیا. ابھی جو اس میں سندھ میں ہوا ہے کہ جن کی زیادہ سیٹس تھی وہ ہار گئی ہیں, جن کی کم سیٹس تھی. لیکن ماضی میں تو یہ خود محترمہ کی حکومت گرائی گئی, بھٹو صاحب کی حکومت ختم کر کے پھانسی پہ. ان کو, مجھے یہی افسوس ہے کہ ان کی پارٹی جو کہ ضیاء الحق کے زمانے میں سب سے زیادہ تشدد, دیکھیں ان کے اوپر وہ جو الذوالفقار کے, I'm sure یہ اس وقت بہت ینگ ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ کے لوگ ہیں, ان کے اوپر الذوالفقار کے ٹھپے لگ چکے تھے. آج یہ سب وہی ساری چیزیں دوسری طرف کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کشور صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. کشور صاحبہ, ابھی آپ دیکھیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں پاور شیئرنگ کے حوالے سے, ملاقاتوں کے حوالے سے, اب ایم کیو ایم اس ساری صورتحال میں کیا سمجھتی ہے کہ سندھ میں کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم اتحاد کرے گی یا کیا وہاں پر صورتحال بنے گی؟ بھائی دیکھیے, میں ساری گفتگو سنی ہے اور دیکھ بھی رہی ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے, جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں, الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں, الیکشن کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس ملک کو ہم آزاد کس طرح کہیں؟ ابھی سب نے بات کی کہ دبئی میں فیصلے ہو رہے ہیں, لندن میں فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے, اور وہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟ صرف فیلر شروع ہو گئے کہ یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا, یہ پرائم منسٹر بن جائے گا, یہ یہاں کا گورنر بن جائے گا. اتنی انسرٹینٹی ہے صرف وجہ سے کہ یہ میوزیکل چیئر ختم ہی نہیں ہو رہا ہے بالکل. اصل میں پس ہو رہے ہیں ہم عوام. نہیں تو آپ اتحادی جماعت ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی یہاں پر پاکستان میں, اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی؟ ابھی موجودہ صورت کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے, لیکن جب ہم نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا تھا تب بھی ایک مشاورت کے ساتھ, ایک معاہدے کے ساتھ کیا تھا, لیکن وہاں سے بھی معاہدے پورے نہیں ہوئے. کیونکہ دیکھیے, ایم کیو ایم نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتوں میں رہ کے بھی دیکھا اور حکومتوں سے نکل کے بھی دیکھا, لیکن جو فیصلے کیے گئے ہوتے ہیں نا, اس میں جب آپ ساری عوام کو, قوم کو نہیں شامل کریں گے تو آپ کیسے صحیح فیصلے کر سکیں گے؟ آج آپ آئی ایم ایف کے بارے میں دیکھ لیجیے, کتنا ڈسپیوٹ ہے, اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, بعمل نہیں ہو رہے, ہم صرف میٹنگیں اور ان پہ گزارا کر رہے ہیں. ہم کس چیز پہ؟ میرے اپنے تو الیکشن کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس میں ایم کیو ایم کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, نہیں لیا گیا. اور ہم, آپ یہ بتائیے, ہم اس الیکشن کو کیسے تسلیم کریں جو 1998 کی مردم شماری کے حساب سے چل رہا ہو؟ کراچی جیسا شہر دنیا جانتی ہے کہ 3 کروڑ سے کم آبادی نہیں ہے. پہلے 140 کہی گئی, جب ہم خود میدان میں اتر گئے, گلی گلی کوچے کوچے گھر گئے, تو بہت سارے اس کے پرابلم نظر آئے. تو جب وہ نکال کے پھر, ہاں یہ ضرور انہوں نے کیا کہ یہ کہا کہ نہیں, ہم سے یہ 80 کروڑ یا کتنے وہ کم ہو گئے, وہ ایڈ کر دیے, لیکن ابھی بھی صحیح نہیں ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ان اعداد و شمار پہ الیکشن کر رہے ہیں تو یہ تو ہمیں مار رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو, پھر دیکھیے میں کوئی بہت بڑی لیڈر نہیں ہوں, لیکن فیصلہ ہمارے متفقہ طور پہ ہوتا ہے, لیکن اگر اسی بنیاد پہ الیکشن ہوگا تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں ضرور کہوں گی اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
ठीक है किशोर साहब, अब नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपके सामने ये सवाल रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी के हवाले से, अब वो देखें तो उस हवाले से ताज हैदर साहब जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका एक बयान भी सामने आया था। तो कुंडी साहब, अब अगर आप देखें तो ये तहफ़्फ़ुज़ात MQM के नहीं बल्कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और हाल ही में ताज हैदर साहब का बयान भी सामने आया। आप हुकूमत में हैं, इत्तेहादी जमात हैं आप हुकूमत की, अगर इन्हीं मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होंगे? देखिए, मरदमशुमारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे वज़ीर आला सिंध ने भी लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे अपने इलाकों में जो है, हमारे इलाकों में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात हुए थे हमारे डी खान डिवीज़न के हवाले से। उससे मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, मैंने उस वक्त एहसन इकबाल साहब को भी इस पर लेटर लिखा हुआ कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। होती इसीलिए मरदमशुमारी के पाकिस्तान में जब है मरदमशुमारी हो ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी तमाम लोग इसके ऊपर को जो है एग्री करें, लेकिन जिसपे ऐसा हो जैसे उससे पहले भी मरदमशुमारी हुई और आपने जो पिछला इलेक्शन कराया था वो प्रोविजनल कराया था। ठीक है। उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई PTI की 4 साल, तो वो मरदमशुमारी जो प्रोविजनल के बाद आपने करना था वो नहीं किया, और आज फिर ये चीज़ शुरू हो गई कि ये मरदमशुमारी के ऊपर जो है। मेरे भाई ने बात की, मैं इनके थोड़े से 2-3 सवालों के, अब मेरी बहन ने भी बात की, इन्होंने कहा जी आप क्वेटा में बैठ अपना दुबई में बैठ के फैसले कर रहे हैं, आप लंदन में बैठ के फैसले कर रहे हैं, तो आप भी तो कौंसलर के फैसले लंदन में करते थे जब तक पाबंदी नहीं लगी थी। उधर ही से आ जाता था कि फलां बंद गया है और उसमें डिबेट भी नहीं होती थी और सब कुछ, लेकिन उसमें हमारे कम से कम ये नहीं है, मीटिंग्स हुई हैं, हमारे कोई फैसले नहीं, मैंने आपको अभी बताया ऑफिशियली कोई फैसले नहीं हुए, ना कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन ये तय है कि मुलाकातें और फैसले वहीं पर होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप मिलते हैं या चाय पे या खाने मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि फैसले हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इत्तेहादी जमात हैं, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है, इत्तेहादी जमातों के सरबराह हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सियासी जमातों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड लेना है, इनके साथ भी मशावरत करेंगे, इनके जो नाम होंगे ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इनके नाम थे, इनको गवर्नर चाहिए था, इनका गवर्नर हमारे जो था इन्होंने कहा कि गवर्नर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर बना दिया सिंध में, और बाकी भी। दूसरी बात मेरे भाई ने बात की कि जी देखें कराची में जो है वो रूलिंग पार्टी को जो है वो जिसके पास मेजॉरिटी उसको हुकूमत नहीं मिली, मेजॉरिटी पार्टी की हुकूमत मिली है। फर्स्ट नंबर पे पीपल्स पार्टी थी, सेकंड पे नंबर पे जो है वो जमात इस्लामी थी, थर्ड पे PTI थी और चौथे पे फिर PMLN और फिर MQM। तो अगर ये दोनों इत्तेहाद कर लेते, जो कि मुलाकात इनकी हुई थी, इत्तेहाद नहीं बन सकी और इन्होंने कहा कि हमने किसी को वोट नहीं करना, अगर ये इत्तेहाद कर लेते तो शायद इनके नंबर ज़्यादा होते और ये कराची का मेयर बना लेते। जब इन्होंने इत्तेहाद ही नहीं किया और जमात इस्लामी की ख्वाहिश थी कि हम इनके कोई मेंबर्स हैं या नाज़िम में उनको उठा के जाकर ज़बरदस्ती वोट पोल करा जमात इस्लामी के हक में, तो हम नहीं कर सकते थे। इनके अपने लीडरों ने कहा कि हमने किसी भी जमात को वोट नहीं करना। जब हमने नहीं करना तो फिर नंबर गेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे थी और जमात इस्लामी नंबर 2 पे थी। अभी भी अगर ये मुतमईन नहीं है तो इकट्ठे हो जाए। लेकिन आप नहीं समझते कि वहाँ पर आपके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है? पहले PTI थी, अब जमात इस्लामी, MQM थी एक वक्त में, अब जमात इस्लामी बड़ी जमात। हमेशा देखें पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ हमेशा पॉलिटिकल फील्ड में मुकाबला होता रहता है। अच्छा। ये नहीं है कि MQM थी या PTI थी या जमात इस्लामी, होते रहे एक दूसरे के साथ। आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है कि तहरीक इंसाफ वो इस्तेमाल करेगी? आप तो अदालतों में भी गए, वहाँ से भी आप देखें कि सूरत हाल आपके सामने है, तो अभी आपके पास कौन सा रास्ता होगा? देखिए, ये तो हमारा खदशा, देखिए हमारा खदशा किन बेसिस पे है। एक तो अभी लीडर ऑफ दी जो अपोजिशन ना कहें उन्हें, ठीक है सर, है जो नहीं, देखिए वो इनके टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अब PMLN के या किसी के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो जो बगल बच्चा है ना, वो ये उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस सेटअप को एक्सटेंशन देने की बात हुई तो मैं हिमायत करूंगा, इसका मतलब है कहीं किसी जगह पे उसका जिक्र हुआ है,
ठीक है, कहीं किसी जगह पे जिक्र हुआ या उसने शोशा छोड़ दिया। तो सर ये कुंडी साहब देखिए ना, देखिए ना, अब नहीं, देखिए होता ये है कि अब हम 13 बंदे हैं ना, इन्होंने बात कर दी, मैंने बात नहीं की, मैं कहूँगा यार मैंने तो नहीं कहा ना, अब उसने कहा तो मैं तो उसमें नहीं हूँ, मेरी अपनी पार्टी है। देखिए जिक्र हुआ है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, इन्होंने भी सुना है। ऑपोजिशन लीडर है ही नहीं कोई, देयर इज नो ऑपोजिशन लीडर। नहीं, देखिए एक बात है, ऑपोजिशन लीडर बेसिकली वो लोग जिन्होंने ऑपोजिशन करना था उन्होंने इनके हक में गए हैं, सो वो टेक्निकली बाय इन ऑल स्टैंडर्ड्स वो नहीं है। अब दूसरी बात ये हुई है कि मेरे ख्याल में अब या एहसन इकबाल है या ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने एक आध दो इंटरव्यूज में इस तरह की बात कही है कि अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं 1-1.5 साल के लिए, डार साहब ने, तो उसके लिए ये ठीक है। अब ये सारी चीजें जो बन रही हैं, जो पक रही है, उसमें हमें ये खदशा है कि ये लोग नहीं करेंगे। और ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई इस वक्त बाय फार। ठीक है सर, अगर किश्वर साहब अब एक आखिरी सवाल आपसे कि अब ये जो सारी चीजें चल रही हैं बतौर इत्तेहादी जमात, आप सबसे पहले आप मेरे मुअज़्ज़िज़ रुकन नेशनल असेंबली कुंडी साहब ने एक बात की है, वो मैं आपको बता दूं कि उन्हें कोई गलतफहमी है, क्योंकि एमक्यूएम तो बाकायदा कारकुनान को जमा करती है, फिर राब्ता कमेटी में डिस्कशन होता है, फिर लंदन जाया करता था, वहां से तौसीफ होके आती थी, या ये आता था कि इसमें तब्दीली करने की कोशिश कीजिए, तो कतई ऐसा नहीं हुआ है। कुंडी साहब शायद वो आप ही के सवाल का जवाब दे रही थी। अब जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, टाइम कम होगा, क्या असेंबली या हुकूमत की मुद्दत में तोसी की कोई बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और डॉक्टर साहब जिस लीडर ऑफ द अपोजिशन पे जो है वो एतराज़ करो, वो इन्हीं का तोहफा है। ये अगर असेंबली न छोड़ के जाते तो शायद राजा रियाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन न बनते। अब तो जो है वो है, हम तस्लीम नहीं करेंगे कि नहीं है, आप भी तस्लीम ना करें, लेकिन वो ऑफिशियली तो वो है। हम बहुत भी कहेंगे आप तो तस्लीम करते हैं। नहीं, देखिए आईनी तौर पर आइन तस्लीम कर रहे हैं उसको, क्योंकि अब और कौन है अपोजिशन लीडर, यही है, और उनके साथ ही मशावरत कर रही है। हाँ, जो कह रहे हैं कि वो किसकी टिकट पे लड़ेंगे, इस तरह आपके साथ बहुत से लोग थे जो कहते हैं हम ये हमारी रेड लाइन है पीटीआई के चेयरमैन, अब वो जाकर एयरलाइन में बैठ गए। ठीक है कुंडी साहब, डॉक्टर साहब, किश्वर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब देखेंगे आने वाले दिनों में जो सूरत हाल जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।